Welcome to Offgrid Rookies. We are a couple just starting out on our journey towards a more self-sufficient life on our vacant property. In the last video, we bought a portable sawmill. We hope that you find it interesting to follow along as we make our first attempt to mill our own lumber. The goal is to be able to build our future homestead, mostly with our own lumber, such as a small workshop and eventually a little cabin. We have yet to receive a road permit, which is a long-winded story for another day. Until then, we're building what we can by foot and live in our old camper at a camping ground some way from the property. Almost everything we do here is for the first time. Prior to buying our land, we hadn't held a chainsaw before. We simply have to learn by doing and watch a lot of YouTube tutorials. Setting up the sawmill was not too far from following an IKEA manual, just a bit more complex. At first, I had no idea what I was looking at. One step at a time, however, and it finally fell into place. The chainsaw came in a box and had never been run. We had troubles getting it to start for quite some time and had no idea why. After several hours, we went to purchase some new fuel, which seemed to do the trick. Släppa lite på kedjan. Men huskvarnan gick ju på den gamla bensinen. Ja. Men inte den. Nej. Vi får kalla den för lilla prinsessan. These pines we felled this spring as they had overgrown the old garden area that we wish to restore for this spring's planting. Unfortunately, they've been left a bit too long, which has started some rot at the cut ends. We'll most likely still be able to use them for some rougher projects. Ligger den på? Ja, men det blir nog jättebra. A brand new 91cc chainsaw, 7.2 horsepower. I have never done this before. Let's go.
se ifall den håller då. Ja, 3, 2, 1. Fy fan! Aj, aj. Hur gick det med Jo då. Det gick bra. Ta det försiktigt bara. Nej, alltså shit, det är... Jag tror inte jag ska göra en ögla på något vis. En gång till. Ja, bra! Nice. Jävla pinne. Fy fan alltså. Ta det försiktigt med ryggen nu. Vet du vad vi kan göra, kanske? 1, 2. Vi kommer ju ha de här storlekarna på träd. Ja, det kommer vi ha. Jag tror att vi hade kunnat ha långa, alltså en lång ramp så här med hack i. Som jag hade kunnat rulla upp det på. Vi hade kunnat använda de brädorna kanske for now för att rulla upp. Vi testar det. Jag tycker det. Det är väl det bästa vi har just nu. Ja. Nära, eller? Det gör vi. Testa oss fram och se. Ja, vi testar. Nu ska vi spika på sådana här klossar. Ja, men det har vi chans. We realized that we needed to improve the log lifting procedure a bit. Testar vi rulla. Yes. Ja, här passar den ganska bra, eller? Gör den det? Eller? Jag tror det, att den gjorde det på förra alltså. Och så nu. Jajamän! Oj! Vad bra! Vad snyggt! Jättenice! Jag kommer ju gå och såga det här antagligen. Vilken... Bromsar vi nu. Han har kolla. Ja. Ligger den på? Ja, det gör den ju så. Yes! Yes. Haha! Nice! Nice! Om du, nu kan vi skjuta lite, så ja, jättebra. Det var lite girig och göra 2 sista flanker på den här. Men insåg att jag slår emot här. Vilket gjorde att jag sågade i metall. Så att den här är helt, den är skrot.
I was first convinced that the chain was ruined, but I realized that a good sharpening might restore it enough to be able to use again. We needed to get to the nearest store before closing time, which was a bit of a race. Ruschen innan jula stänger. Ska vi köpa en fil då, va? Yes. Vi behövde stressa i all hast till affären. Och vi kom fram i tid, lyckades hitta rätt fil, vilket inte alls var helt säkert. Och nu får vi se ifall vi kan få ordning på den här kedjan. Just det. Finally, we have our first lumber mill. It will be interesting to see how it tries. An upcoming project will have to be an upgraded drying rack for the lumber. Thank you so much for watching. We hope you're having a great day and see you next time. Tittar du in i kameran? Ja, jag tittar in i kameran. Bort. Nej, jag tittar. Vi vinkar en gång till. Ja, det gör vi. Nu får jag rökigt.